rang thong kebel obohai reng sirgi tongnai rokno bisibrumno chubawai tongo kuchuk reng ridani bagai Tripura Engineer Society bisibrumno khoroksi merit student rokno rang thongni bisingti chuba suribui buskangni kuchuk rengni bagai chuba suklaitabo 2023 bisibo khoroksi reng sirnai rokno rangni bukhaktei chuba su ribui tabuk TIT Engineering College rokbo pass out ungbaika reng sirgi tongnai rok Abahikino Chasalo Agartala Press Club Tripura Engineer Society Bukhaktei Khoroksi Merit Student Rono Bahiki Suba Suklaiman Abnoti Kutumui Kok Shalika Kokmatran Buskango Kok Shalatagi Society ni Tangfang Jibon Debar Masaka 2022 BC Shimino Society ni Bukhaktei Jerok Ukolok Unsruzal Abahai Bigra Kangra Nukuni Merit student no coba sok khrajagai tongo tetaklai bisibo obahakino coba sok khrajaknai aboni loge society ni joto adorno tei kok salaimani yaglok ketal committee ni mungbo saklaijaknai hini saka जों दिनै ओ जगा जोंनि Tripura Engineer Society by Rolijak जे जों educational sponsorship since 2022 no hade जों जोंहा kai every year no जों near about 10 student no various বিভিন্ন discipline ni barong no जों coba sodi tobo 2022 जों mani ulogo 10 jon last financial year rogo 2023-24 bo 10 jon जों sponsor kya amon modde no जों tin borok betin discussion khai borok no tini ekta fund distribution rok khai tongoyo bechinoro one of the achievements जों tin ujaka जों je smai de borno hine जों sponsor khaimani botaklai IIT जे एडवांस ऑफ उनको खाई बिन सीरियल ऑल इंडिया वो एसटी रैंक 785 एवं IIT गुवाहाटी वो केमिकल इंजीनियरिंग वो बताओ चूज खाईका ताकलाई एडमिशन लाने बागे गाय लॉगिता बताओ चिनरो राजेंद्र रियांग वो चिंबनो लास्ट 2 इयर्स कंटिन्यूअसली बनो सोबागी फाइमानी वो तिनी जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीटिंग का बी NIT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इते खरकसा तंगो चिनरो बिल्लु मोहन रियांग वो diploma engineering civil engineering dholai polytechnic ni complete njak bo tin 5 months faijak gai hain hai chung taglai bro 2023-24 bo similarly agin haikaino already kaha notification dika 7 July ni modde chini engineers society no je apply khainai je economically meritorious student by economically weaker section je family room same similarly no 10 jon student no ताकले जों दैसा एप्लिकेशन सबमिट खाने लास्ट डेट बुंनाय बागै 7 July ओमफ्राय ताकले जों हायनो हाय 10 जन बरनो स्टुडेन्ट खाय सोबा सोबना ओमफ्राय मनि लगे लगे जों मनि पाइमान उलो प्रोग्राम नलो जों तेसा प्रोग्राम दङो अजां खाय ओनली फॉर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर्स सबै बर बाय डिटेल्स जों दिनै डिस्कशन खायनाय एवं बुंनि बाहाय एम्प्लॉय जनरेशन प्लस इन Tripura Engineer Society बे बाहाय टाइप ननानि जों गदालै जे ताम ताम साम खायनानि आबन तिने एकटा जों डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट सेकेंड हाबो बुंनाय बिसि बिरुम तो दङ दखो दजन हसुवा मु दाखो जरा गुसु जानाना सुबा जा एजुकेशन स्कॉलरशिप इको ताउ जरा तो 20 जन तंखा टोटल अराउंड आसु दिन जे बहुत बिसि बिरुम खाय में दाखो जरा बुसु achievement ko mane kojon ono roja khaile total pulen chimi first year to dojon unga 22 unga 24 unga 10 khika unga tak 24-25 unga 10 jon khina mai chin program set up khajak aba saraba individual continuous process ni mo step na mane unga ta bogorti 2 years khajak unga ta 3 years running naita unga 3 years ate chini नाते 10 जनन सुखने हो हाई प्रोग्राम ना जाता है अपन पर कंटिन्यूएशन के तो 10 के सुखनो नहीं प्रोग्राम ना जाता नरो बगे दलना बगे कोनो वेबसाइट बा वेबसाइट नि बिसिंग ते कोनो सुविधा रतो तो होचिनि वेबसाइट दंगो जेमन testtripura.org मजागा सिं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स बा चिनि विभिन्न अचिevement नि सिं मजागा सिं चिनरो को जों हाइलाइट खायो का अब बादेबो मो एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप बादेबो जों टाइम टू टाइम विभिन्न ओकेशन माने निडी जे स्टूडेंट रुमना जों सुबा चरियो आवन मते जों NIT नि हते पास आउट खाने गिलमन ते चराय दं बा अदर जेकुन स्कूलनि बर हयतो स्पॉन्सरशिप नि आपन जों अदर ओकेशन जों बनलि चोबा चरि लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज
oro physics, chemistry, mathematics, botany, geology, human physiology, geography, English, kokborok, political science, history, education, philosophy, sociology o subject rok porijago o rungno kotoro porne rongno all India competitive amjongmurungni bagaibo magnangno phurungjago rungsuna rongni bagai thugui juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai buri naithok khrangjak tongboyni bisingo songsajak Rajashri College khas rangino sabsutara nobo chawi lekhapora khlai mano haike lerewi tinino phaidi nini ani jodoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kokduk number 9873673875 আগরতলা প্রেস ক্লাবে আমরা ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির উদ্যোগে একটা এডুকেশন স্পন্সরশিপ আমরা 2022 থেকে চালু করেছিলাম এবং 2023-24 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারেও আমরা প্রথমে 2022-23তে 10 জন এবং 23-24 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আরও 10 জন আমরা স্পন্সর করে এসেছি এবং এর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমাদের যে আমরা হয়তো শুনেছেন যে স্মাই দেববর্মা উনি আইআইটি গুয়াহাটিতে এবার 785 ST র্যাঙ্কে সিলেকশন পেয়েছে এবং আইআইটি গুয়াহাটিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চুজ করেছে এবং এটা ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন লাস্ট 2 ইয়ার্সে যারা আমরা স্পন্সর করে এসেছি তাদের মধ্যে রাজেন্দ্র রিয়াং আমাদের এনআইটি কম্পিউটার সায়েন্স পাস আউট এবং বিভিন্ন ধলাই পলিটেকনিকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্লু মোহন রিয়াং এসব স্টুডেন্ট আমরা অলরেডি ওরাও আমাদের সঙ্গে প্রেজেন্ট আছে এবং সিমিলারলি আমাদের 24-25 যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারও আমরা আবার নোটিফিকেশন দিয়েছি আমরা যাতে সিমিলার স্টুডেন্ট যারা নিডি এবং ইকোনমিক্যালি মেরিটেড স্টুডেন্ট এবং নিডি স্টুডেন্টরা আমরা আবার সিলেক্ট করবো এই বছর 10 জন তাদেরকেও আমরা আবেদন রেখেছি যে 7 জুলাইয়ের মধ্যে তাদের অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ হওয়ার পরে আমরা আবার তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি এক্সটেন্ড করব এবং আমাদের বিভিন্ন সুপারভাইজার বিভিন্ন মেম্বার্স ওদের সঙ্গে টেক আপ লিঙ্ক করা যারা তারা বিভিন্ন এডুকেশনাল গাইডেন্স হিসেবে তারা নিযুক্ত থাকবে তো আমরা এই প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরে আমরা আবার মিলিত হব আমাদের আনএমপ্লয়েড ইঞ্জিনিয়ার্স বিভিন্ন কলেজের ত্রিপুরার এনআইটি টিআইটি বা বিভিন্ন পাস আউট স্টুডেন্টের সঙ্গে আমাদের ডিসকাশন হবে বিভিন্ন এমপ্লয়ি জেনারেশন টপিক ইস্যুতে এবং আমাদের ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির সঙ্গে কি রিলেশন থেকে আমরা কি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বা আদার বিভিন্ন প্রজেক্ট বিভিন্ন কাজ কীভাবে করা যায় এটার একটা আলোচনা করব এবং তথা ইভেন আমাদের ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির একটা আনএমপ্লয়েড উইং হিসাবে আমাদের একটা কমিটি গঠন করব আজকের এই সেকেন্ড হাফের যে প্রোগ্রাম। আপনার নাম এবং পরিচয়টা? আমার নাম জীবন দেববর্মা, ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির সেক্রেটারি। Juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono greng shauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, Akshong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drogbai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, Blood Test, Ultrasonography, ECG, Holter, EEG, Echocardiography, Digital, X-ray, Pathology, Pharmacy, PFT, Akoro, Haike, Asekta, Lersidi, Faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodamtola, Krishnanagar, Kokdok, 93-628-24100, Tikisa Kokdok number 857-582-7871.